once the body lay. Can it be true that Jesus Christ is raised to life today? Sing hallelujah, sing hallelujah. The tomb is empty, is empty. Come and hear these words of life and peace. He is not here, not here. He lives again in all of your Galilees. Sing hallelujah, sing hallelujah. The tomb is empty, is empty. Come and touch the stone and fully trust. Christ lives indeed, indeed. Hallelujah. Believers shout aloud. Sing hallelujah, sing hallelujah. The tomb is empty, is empty. Come and meet the risen Christ our Lord, in whom we have our victory, in whom is life restored. Sing hallelujah, sing The tomb is empty, is empty. Come and serve, all people who long to be free. Praise those who sleep in tombs of fear, and give their eyes to see. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. The tomb is empty. 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 Okey, jadi berendu dengan penyambut anu Easter dan Sawati, kita bersama dengan Reverend Father Raphael Ruben bersama kita ada berbagi di studio. Jadi selamat berbagi Father. Selamat pagi, shalom. Ya. Jadi dapat Father pidaan anis sebenarnya rati penyambut anu Easter ni. Okey, jadi kita puan ada anu Easter City kita lepas 4 perandu, rimpas 4 perandu kita mengintu Holy Week. Kita mengajah pimpanu Tuhan Yesus. Da jarak birasa, da jarak dok sneksa, main lalu kabus da turagang, da Good Friday. Jadi anu Easter City mah kita ngirami anu pimakat sen, anu sen mudip bau lagi lalu ngilawan dosa, ngilamat kita masuk kuasa setan, lebih-lebih lagi ngintu kita dabih pimudip terkekal. En reti Easter da secara ringkas lah. Ya. Jadi en setegal kita tebak semua belah Kristian kita ngintu anu Easter, kita ngirami anu Easter, kita lagi bukan setakat ngirami pak dadabi pimudip kita irang aja pimudip Tuhan Yesus, irang aja sien lebih-lebih lagi kita ada pimudip da bau da Tuhan Yesus. Sebab sien menyuci dosa kita, sien peluah kita masuk kuasa peta, sien mengintu kita
dabih pimudip takakal adu-adu en setegal kita Easter siti memang lebih penting masuk semua pengerami kita ada Kristen. Ya. Okey, kan kita tubuk ya penyambut anu Easter ti lebih meriah ataupun lebih ramai lagi kawan kita ya. Jadi mana sebenarnya penyambut anu Easter lebih udok senambut kita dengan lebih ramai berbanding dengan penyambut anu Christmas. Ya, memang selalu lagi nyanyikan mana Easter lebih ramai masuk anu Christmas. Jadi wang kita tebak dabih kelena kita Kristen, baik Anglican, RC ataupun semua denominasi, kita memang ngajah pimudip Tuhan Yesus. Masuk namayan da dunia siti, masuk na ada da dunia siti, masuk anda na Mother Mary, Bunda Maria. Mesien masa Christmas en kita ngampan kita ngerami anu birthday sen, anu pingeranak sen. Jadi kita ngajak pimudip Tuhan Yesus sampai na Easter siti mah kuaninya kemuncak tapi Tuhan Yesus menyelesai semua belah tugas. Tuhan Yesus ngunah ni dah nancak tampak mang dah tu ragang sen mance dah masa anu Good Friday. Lalu anu Easter siti menina lebih patut kita ngeramin sebab sen anu pimanang kita umat Kristen. Sebab sien mah reti kita jadi Kristen. Sebab kalau anyap Easter, anyap guna kita jadi Kristen. Sebab Easter siti mance dan yugon kita reti pimudip kita sebagainya Kristen. Sebab en bukti Tuhan Yesus memang makat sokabus. Bukti sien ngan mena tampak ngan buk dah penaca kita siti Injil dah penaca kita siti ada reti. Sebab sien nunjuk sien mah tampak en setegal kita ngerami an Easter meng kita ngerami inya dah tuhai kita kena pun pak namudip lagi ya saudara kita pak kita puan asasi dah percaya dengan Jesus sien memang namudip lalu mena dah penuh syurga ya. Okey, jadi Father, jadi anih kah banca semayang Easter ti sebab aku percaya ya, aku pun sebagai umat Kristian lagi pak kepuan semua anak anikah banca semayang Easter ti dapat Reverend Father pidaan ke semua bala kita. Ya, kalau kita tebak dah gereja contoh memang dah Anglican kita ada semayang anu Easter Virgil siti sen macam dah 6 dah kuat kita Holy Saturday. Dan 6 siti semua Good Friday kita puan Tuhan Yesus mendog nubur sen mendog simpan da dabi kubur na da guanya kaya da dog sidia pada Joseph Arimatia. Jadi masa 6 siti sen mancewang kita tebak kelena anu Jews anu inya bangsa Yahudi. Dan 6 siti dangare anu 6 siti sebetul en anu minggu en setegal kita ada anu dah tarus en makat mudip lagi yo dah kuan dabi 19 Creed dan adu dok sabut kita masa semayang anu minggu. Jadi wang kita tebak anu Easter atau Easter Virgil 6 kita ada servis di gereja contoh mana St. Thomas kita ada procession masuk sepa sampai tok tabi ngaban Dien Paschal Dien Pasca ataupun Paschal Candle. Ani arti na sorry. Jadi Dian City akan dok tuntus dok berkat pada bishop masa inya meredeg procession masuk sepa tok dabi. Jadi Dian City nana tanpa sien mance Jawa. Kristus sien mance Jawa dunia. Sebab kita masih betul. Sebab sien masa Easter Virgil excuse me, masa Easter Virgil semua balainya ada mandek dan semayang akan kainya muka lampu semua akan dalam peta. Okay, ratina dunia siti masih dalam peta. Sebab Jesus memakat mudip lagi, kita procession masuk sepa, okay, minan Dien Paschal sien, do nuntun semua belah bishop dengan belah pedri semuanya bertabi sien nana Tuhan Jesus sien mah tanpa dunia dan nerang kita dah ngelamat kita masuk kuasa peta dan ngelawan dosa. Jadi Dien sien mati dah tuntus lalu dok dasan dah jewi altar
sien tanah Tuhan Yesus jadi Jawa dunia. Okay. Jadi masa sien mah ada lagi kita memerkat kuan kita replika kubur Tuhan Yesus. Ada gereja Meng St. Thomas kita ada. I think gereja Katolik also ada. And replika siti nana na sien kubur Tuhan Yesus namu kosong. Kubur kosong. Ani nanti kubur kosong ti. Jadi kalau nyugon taruh rati na kita kubur dah kosong ti rati na tanpa sien ngan mana makan. Kalau kita tebak da dunia siti ahi belah kubur nabi-nabi, ahi belah kubur inya da dunia siti, inya ada pagu-pagu, inya ada terhormat, inya ada terbilang kuaninya ada kubur. Pak Tuhan Yesus memang terbilang Mesaya, ada kubur pak tibu namanya pain. Anyap turang sebab nah memakan. Jadi sen stagal kubur siti, okay, tanah pimakat Tuhan Yesus. Nombor dua, kubur dah kosong di tempat kita mati na. Rati na Injil kay kudo. Ahinya manang kadang Injil siti dok tukar, kadang Injil siti dok nubah, kadang Injil siti kay betul. Paksi betul na. Ani kay dat jaji masa 2000 sawada rimpas, kubur dah kosong sen tanah na Injil sen mana. Memang mana berlaku dah 2000 sawada rimpas. En rati kubur dah kosong. Jadi namo taruh na kubur dah kosong siti lagi replika dah aku mati na kubur dah kosong siti. Ingat kita sien ngancak pingarap kita ditambah. Sebab buang kita tebak kubur dah kosong rati na Jesus muanya pain sebab en makat mudip lagi sien mau bersama dengan tanpa mana surga. Ngulu kena ku tahu tanpa amang surga. Jadi ini rati belaka banadi penembulan Kristus. Masa just berkongsi kita semua masa di Jerusalem ada 2 tempat Tuhan Yesus kabus. Ini dah paling dama sien the Church of Holy Sepulchre da dog bina pada Queen Helena anda Konstantin. Jadi sien dah paling dama dapi Queen Helena napud ragang Tuhan Yesus lalu na pijog ngunah gereja dah bahas en dah kuan balan Golgotha Calvary tapi Tuhan Yesus dah kabus. Itu na si en menjadi gereja the Church of Holy Sepulchre semua belanya Kristen, Orthodox, Katolik semua gain semayang. Okay. Another one dah baru dok tapud bedak bala sekolah si en dah sawat sememahi 6 something en kuan balan kubur Tuhan Yesus ini tempat dah bikanan the Gardens tu dah bau. Sebab memang sebiji menganih dan dog tinarang dari Bible ada tengkorak sebab Golgotha maksudnya the skull Calvary bukit tengkorak. Si en kuan bala Protestan atau denominasi bukan. Pak bagi aku dah megain dua siti kait penting. Yang penting adalah Jesus memakat mudip lagi. En stagal replika dah dabi gereja mati tenang kita ingat Jesus en ngana. Mana ada Injil sen kai kudo sen lagi nama pingarap kita. Jadi en stagal ini candle ataupun dien Paskal matin tinan kita ngingat Kristus en mah Jawa dunia. Jadi masa ngaru Easter kita ngeramin lalu anu minggu kita memang besar-besaran rami bahas anu Easter ada bala kita ada jamuan, ada manmaan, ada setengah binua ada tu bakaku. Ada rami sempena Wisna. Sen memang patut kita ngeramin. Apa kita kayak ngeramin dengan penuh asa kita. Okey, jadi Father, jadi kita ti sebagai umat Kristian pun kita ya. Jadi mengani sepatutnya kita ngirami anu Paskah ti masuk segi spiritual kita ti sebagai umat Kristian. Okey. Mengani kita ngeramin yudo kuang kumatin kita bukan saja ngerami mun semayang gereja paksien patut jaji yukuan kita mati na perangsang ataupun motivasi tinan kita mudip dari dunia siti. Okay? Jadi mengenai dalam segi rohani ataupun faith lesson mengenai kita mudip milang anu semua Easter ataupun kita ngerami Easter dan mundi na kita puan kita patut ingat si en mah rati na pimudip da bau. Sebab anu Easter ti nana na klenar da bau bagi kita inya Kristus. Bukan Christmas, Easter. Sebab sen stagal anu minggu anu bahas kita kai kerja, kita kai ngunah
ngunah kerja da kabon kah ataupun kita ngunah kerja da sekolah ataupun da tempat kerja. Sebab anu minggu sen ngana anu kita patut na gereja muji mahasien dengan ngirami anu Easter. Sen pimudip kita tiap-tiap anu minggu. Kita patut ada potat mun semayang. Easter bukan mina masa Good Friday ataupun semua Good Friday. Pak Easter sebetulnya tiap-tiap anu dabih pimudip kita. En setagal anu Easter siti nyugon spiritual impact. Nak pimudip kita dah menjadi Kristen dan percaya Kristus. Okay. Dan nombor dua na anu Easter ti lagi kita ngerami na kita nulung inya bekun. Sebab Tuhan Yesus itu mengajar kita sen menjarak berasa datu regang. Sen lagi menunjuk na kita ani rati pinggirindu tampak dan lebih pimudip kita. Jadi kita patut nulung inya bekun, masih inya bekun. Lebih-lebih lagi kita kuaninya berdoa naginya dada ngunah biek na kita. Sen latihan Easter. Sebab Jesus menyugon Roh Kudus na bala murid na masa si bayi na makat. Semua na makat do turanu, nunyok adep ng bala na murid na sa nyugon Roh Kudus da maksud pingampun. Kita melepas masuk dosa. Jadi nemu taruh lagi ada setengah gereja dan rami anu Easter siti CN ada ngunah baptisa. Kalau kita tebak baptisa kita ada minan dien. Dien siti dok jugon semua anak inya baptisa atau punya bahas do baptisa. Jadi dien siti ratina CN yu kuang komantin Kristus Jawa dunia. En stagal pala dok jugon dien memeh do baptisa. Main lagi memang kita nang kubur ada masa ada balainya kadang nang kubur ngisuk kubur bala nununtus dien. Jadi ani rati dien siti yuda kuan kujeuna sama lagi Kristus en Majawa. Jadi uang kita nang kubur kita memang nuntus dien menasan bunga. Sen bunga sen tanah pengerindu. Jadi sebab Jesus makabes lagi ada bunga. Uang nakabes da sapa kubur Tuhan Yesus ada bela bungain. Sen nana pengerindu Tuhan dalam pimudip kita. Menlah cara kita ngirami Easter dengan pimudip dan bilang anu kita ada janji anak tanpa. Okey, jadi pada ada lagi kalau kita peluk ya, dan masa itu ada lagi umat Kristian kawan kita ya, ada nganggap penyambut anu Paskah dengan Easter ti ini perkara ada biasa. Jadi ani pendapat Reverend Father berkait dengan perkara ti. Kalau kita menang perkara ada biasa, bagi aku kayaknya biasa sebab Easter City yurkuang kujen nyugon akhir rati dabi pendiputan dabi kala Kristen. Sebab itu nahi kita tebak wanginya ada kait cukup knowledge na dabi Bible, penyipuan dabi Alkitab, dabi Bible. Kita akan mudah terpesong sebab kita kay puan ani rati kita jadi Kristen. Yurkuang kujen da pinarang ku dijen uang Easter City anyap guna kita jadi Kristen ya. Jadi Easter City dan nyugon kita pimanang dalam Kristus bukti kita patut ngajasiin sebab Siti beken semina janji nuti pang 2000 sawa dari pas Tuhan Yesus menunyok dengan kita ani asis betul adep macam tanpa adep macam anak tanpa adep nama kabes datu regang Siti ngelamat nabus kita masuk dosa. Jadi Easter Siti yurkuang kujen kita mudip tiap penuh dengan penuh harapan, dengan penuh pengharap kita ada Jesus Kristus. Sebab CN memakat mudip lagi. Yurkuang bila tiji kita Kristus makabes, Kristus memakat mudip lagi, Kristus ramaneg lagi. Jadi kita ngampan pimaneg CN. Sebab CN megatu nu surga en badak semua Easter 40 sawa kita ngintu anu pinyigartu Kristus the Ascension Day. Jadi Ascension Day Siti Papuanu musim kita ada lagi ngintu semua musim-musim kalender. Semua berkait dengan pimudip Kristus. Jadi yang ini dah nampak kita itin pimudip Kristus dan kedua CN dah jadi raja. Jadi wanginya menang biasa-biasa, kayaknya biasa-biasa sebab Easter Siti nyugon kita pengharapan supaya kita puno aseng puno pengharap seminada Kristus.
Okey, jadi setiap kali kita tuba ke penyambut anu Easter ataupun anu Easter kawan kita ya, ini perkara ada mungkin jadi penarik lebih lagi bala nakinya. Seenje tulo dak bikala-kala, kadang-kadang tulo ti udok kinala ataupun udok lukis kawan kita mesti lagi rabbit. Jadi ani sebenarnya dengan mani tulo dengan rabbit ti ini simbol penyambut anu Easter. Ya, Siti memang selalu bala cikgu Sunday school, bala lakinya punyikan aku, mana kita ada tulo, arnab, sedangkan anyap kaitan dengan Easter. Yes, kalau kita tubuk dari sejarah, tulo dengan arnab Siti memang sebenarnya anyap kaitan dengan anu Easter. Jadi aku narang kini ni, masopi kita kena idea tulo dengan arnab Siti. Kalau kita tubuk arnab Siti, mau kita tebak dari Europe country ngamin masih pagan, balan percaya arnab Siti simbol atau lambang subur, the offspring, the fertility. Ratina si N maksudnya biranak. Jadi N maksud simbol arnab Siti. Jadi bala na minan arnab Siti tinan jadi simbol subur. Okay. N kepercayaan balanya pagan da karena di Europe continental, bala Jerman, Amerika Syarikat dengan semua berwarna putih si bayu Kristen mana. Sorry ya. And then masa sen lagi bala na minan tulo, tulo Siti lambang pimudip da bau. Jadi masa Kristen mula mana ke ngamin dok taban pada Saint Augustine, belah benar putih mengenai cara balan nak menginjil neg bala Siti. Balan kayak nyigan pak balan mengekal, cuma balan mengubah maksudnya. Okay, ngubah maksudnya ratin ku amatin arnab Siti anyap kaitan dengan Jesus, pak balan masih mengekalkan arnab Siti lambang kesuburan. At the same time, tulo Siti meng kita tebak Tuhan Jesus dah memakat mudip suka bus luah masuk gua, makat mudip suka bus. Sen nanti tulo mak kita ngupak tulo, muka tulo, kita tebak tulo sen isi tulo dabien. En ratin pi mudip bau. Jadi mungkin sen lagi ayat ataupun perkataan Easter mandeg masuk sana istro, which means tanpa ini ada pagan sen. Ya, tapi anyway kita menjadi Kristen, kita kayak nganggap sen pagan, pak sen mendok Kristen kan. Jadi kalau kita ada bela anak sungku, kita ada Sunday school, bela student da sekolah, kita perlu explain ani ratin. Okay, sebayu kita ngajar bin balan mati bulat-bulat balan percaya. Okay, oh Easter ti arnab, Easter ti tulo. Sebetulnya anyap kaitan dengan Tuhan Yesus, pak sen hanyalah sebagai dikristiankan, Christianize. Okay, kita ngunah cara Kristen. Contoh, bagi aku kalau minan tulo should be okay rather than minan arnab. Sebab tulo kita tebak kan mau bala bisina, mau bala bapti ada tulo ya. Aku rasa kai minan bisina beda je pun ada minan tulo. Jadi tulo maan tulo, tulo tiratina dia berbau. Ya, anyap salah minan, tapi kita harus explain yang kayak Siti adalah sejajar dengan pengarap kita Kristen. Ya. Okey, jadi sandak pimbangan Reverend Father dengan ucapan berandu dengan anu Easter bagi de Sawati. Ya, terima kasih lagi ke semua. Jadi dengan peluang Siti, aku kira ngucap semua kita selamat anu Easter. Jadi kita patut mundip dengan puno aseng da Kristus, puno pengrindu da tanpa. Lebih-lebih lagi kita selalu berharap berpegah da Kristus. Sebab kalau Tuhan Yesus makabes da tu ragang Siti, kalau anyap anu pi makat, mau nakai makat anyap guna ragang datinan kita Siti. Jadi ti jadi simbolik kita pi manang kita si en mo anyap da ragang, pas en megatuh mudip lagi, lalu si en ramandeg lagi rangakim kita ngampan dengan penuh asa. Kita mudip mengenya Kristen da puno pingarap da Kristus. Sebab si en menjadi jawa kita. Dengan si en aku sekali lagi ngucap semua kita selamat anu Easter, selamat anu pimanang. Tuhan tampak berkat kita. Okey, dengan saya mati tama bersama dengan Reverend Father Raphael Ruben dan bersama kita berkongsi anikah semua nak penyambut inu Easter dengan CN ami masuk YFM dia rangucap selamat anu Easter untuk semua bala pikaping YFM dia bagi de Sarawak City.
Christ is risen from the dead and the grave. Death could not hold him. He's alive and he's saved. He's the one who's worthy of all our praise and adoration. Christ is risen from the dead and he's our salvation. Oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? Christ is risen and we're set free. He's the one who's conquered death and the enemy. Christ is risen, he's alive and he's reigning. Christ is risen and we're forgiven and restored. He's the one who's worthy of all our praise and adoration. Christ is risen from the dead and he's our salvation. He's the resurrection and the life. He's the one who's conquered death and strife. He's the one who's worthy of all our praise and adoration. Christ is risen from the dead and he's our salvation. Oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? Christ is risen and we're set free. He's the one who's conquered death and the enemy. Christ is risen, he's alive and he's reigning. Christ is risen and we're forgiven and restored. He's the one who's worthy of all our praise and adoration. Christ is risen from the dead and he's our salvation. I am the living one. I was dead, but now I'm alive. I'm the one who's holding the keys to death and the grave. I'm the one who's risen, and I'm alive and I'm reigning. I'm the one who's worthy of all your praise and adoration. Christ is risen, he's alive and he's reigning. Christ is risen and we're forgiven and restored. He's the one who's worthy of all our praise and adoration. Christ is risen from the dead and he's our salvation.